دوبارہ سے دیکھ لو اس کو، میپ کو دیکھو نا پھر اور مزہ آ جائے گا۔ پرانے قلعے سب سے پہلے یہاں پہ اندرپرست بسا تھا، اندرپرست، اور بعد میں یہاں پہ قلعہ بنا دیا۔ اندرپرست بسا تھا یہاں سب سے پہلے، یہاں پانڈووں نے بسایا تھا۔ اندرپرست کے بعد اس کے بعد وہ میتھولوجی تھی، اس کے بعد آگے ہسٹری میں سب سے پہلا شہر ملتا ہے لال کوٹ، جو انگد پال تومر نے بسایا تھا۔ دلی کا فاؤنڈر وہ ہوتے ہیں انگد پال تومر کو، اس نے لال کوٹ شہر بسایا تھا۔ لال کوٹ کی دیواریں تھی، اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ پھر انگد پال کو ہرا کے پرتھوی راج چوہان آئے، انہوں نے اس قلعے کو اور بڑا کیا، آج بھی موجود ہے۔ اس قلعے کو اور بڑا کیا، اور یہاں پہ انہوں نے اس کا نام دے دیا قلعہ رائے پتھورا، قلعہ پتھورا نام دے دیا اس کی لال کوٹ کو، انہوں نے اس کو بسایا۔ اور پھر قطب پرتھوی راج چوہان کو ہرا کے قطب الدین ایبک آیا، اس نے اس شہر کا نام قطب نگر دے دیا، اور یہاں پہ قطب مینار بنا دی۔ قطب مینار کا اسٹرکچر تھوڑا سا دیکھ لو۔ یہ دیکھو قطب مینار میں یہ ہے علائی مینار، جو قطب مینار سے اونچی بنا رہا تھا علاؤ الدین خلجی، یہ بنی نہیں، ادھوری رہے گی، آج بھی ہے، یہ ہاف ہے یہ۔ اور یہ قطب مینار ہے، یہاں پہ اشوک کا پلر ہے ایک، ہاں لوہے کا آئرن پلر ہے، اشوک کا نہیں ہے، وہ آئرن پلر ہے، وہ گپتا سامراجیہ کا ہے، وہ مدھیہ پردیش سے اٹھا کے لے کے آئے تھے لوگ۔ یہ جو بلڈنگ ہے نا، یہ جو گرین کلر کی وال دکھ رہی ہے، ایک ہال تھا، اس چھت گر گیا آج، اس چھت نہیں ہے آج، دیکھنے جاؤ گے تو آپ کو یہ لگے گا ابھی سمپل ہے۔ اگر آپ یہ دیکھو گے نا، یہ گیٹ ہے، دیکھو یہ اس مینار کے اندر گھسنے کا ایک گیٹ ہے، یہ بڑا مسجد کے اندر پرے کرنے کے لیے مسجد بنائی تھی اس نے، آج یہ نہیں ہے گیٹ، یہ دیکھو یہ گیٹ ہے، یہ ٹوٹ گیا آج کے ٹائم، اوپر ہوتا ہے مسجد نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور قطب مینار بنی کہاں سے ہے؟ پرتھوی راج چوہان نے قلعہ رائے پتھورا میں 27 مندر بنائے تھے، جین اور ہندو مندر، انہیں کو توڑ کے ان کی اینٹوں سے ہی یوز کر کے بنایا ہے، ان اینٹوں کا یوز کر کے، ان پتھروں کا یوز کر کے قطب الدین ایبک نے بنایا ہے قطب مینار، آج بھی اس کے ہمیں چانس دیکھنے کو ملیں گے۔ قطب الدین ایبک کے بعد آیا تھا علاؤ الدین خلجی، اس نے نیا شہر بسایا، لال کوٹ سے تھوڑا دور بسایا سیری، سیری آج کا حوض خاص ہے، حوض خاص سنا تھا آپ نے؟ حوض خاص ایریا اسے بتاتا ہے، بھی حوض اسپیشل لوگوں کے لیے حوض ہے، یہ حوض ہوتا ہے تالاب، ایک کنڈ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں، اس نے حوض خاص بسایا تھا۔ اور سیری فورٹ بھی آج کے ٹائم یہاں پہ سیری فورٹ بھی ہے، سیری آڈیٹوریم بھی ہے۔ ایک نا 1982 میں ایشیائی گیم ہوئے تھے انڈیا میں، وہ گاؤں بھی یہ بھی بسا ہوا تھا، اب تو بہت اندر مل گئے ہیں کہ وہ بھی اس نے بسایا تھا، وہ اس نے بتایا، وہ بادشاہ نے بٹھا بسایا تھا، وہ سیری کے پاس ہے۔ اور سیری میں ہی قطب الدین ایبک نے دھیان رکھنا، علاؤ الدین خلجی نے قطب مینار کے اندر ہی علائی دروازہ بنایا تھا، علائی مینار، یہاں پہ علائی دروازہ بھی ہے، علائی مینار بھی ہے، یہ کام کیا تھا اس نے علاؤ الدین خلجی نے۔ علاؤ الدین خلجی کے بعد آئے تغلق، خلجی ونش کے بعد آئے تغلق ونش۔ تغلق ونش میں پہلا راجا تھا غیاث الدین تغلق، اس نے 1321 میں اس نے سوچا کچھ الگ بنانا ہے، یہاں پہ نہیں بسنا جہاں پہ لوگ بسے ہیں، کچھ الگ، انہیں تغلق کا شہر بسا دیا۔ یہ پہاڑی پہ تھا، دلی کی ہائیسٹ چوٹی پہ تھا، یہ کوئی بسا نہیں، کیونکہ لوگ ہے نا یہاں سے آنا نہیں چاہتے تھے، سیری اور یہاں چھوڑ کے یہاں پہ نہیں آنا چاہتے تھے، کون چھوڑ کے تھا، اس نے بہت کوشش کی بھی آؤ آپ آؤ، انہوں نے منع کر دیا لوگوں نے، ہم نہیں جائیں گے اتنی دور، ہم یہیں پہ رہیں گے۔ تو تغلق کے بعد کبھی شہر بسا ہی نہیں، پانی کے لیے بہت کام کیا، پانی کا بھی بندوبست کیا، اور پر یہ کوئی بسا ہی نہیں۔ تغلق کے بعد محمد بن تغلق کے بعد آیا، غیاث الدین تغلق کے بعد آیا محمد بن تغلق۔ محمد تغلق نے ایک بھی جہان پناہ شہر بسایا، سیری اور اس کے بیچ میں جہان پناہ شہر بسایا، ایک دونوں کو کنیکٹ کر دے۔ اور اس نے ایک ہے نا قلعہ بنایا تھا، اس نے عدیل آباد قلعہ بھی بنایا تھا، عدیل آباد قلعہ یہ یہاں پہ تھا، عدیل آباد قلعہ اب اس میں دکھاتے نہیں، میپ میں سے مل جائے، عدیل آباد قلعہ بنایا تھا اس نے۔
मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों किलों को जोड़ा था इसने आपस में, पर ये दोनों किले नहीं बसे। अगर किसी को हिस्ट्री में नाम दर्ज कराना होता है ना तो कुछ ना कुछ पहले ये करते थे, ऐसे काम भी कोई शहर बसा दिया, किला बना दिया। आज के टाइम में कोई अचीवमेंट कर लो तो भी नाम आ जाता है। तो ये उस टाइम के टैक्टिक्स थे कि कैसे नाम करना है। तो हर राजा ने अपने नाम से फेमस करने के लिए, हम भी उसी राजा को पढ़े जिनके नाम से कुछ था। तो ये बसाया था आदिलाबाद किला और जहानपना मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये दो शहर। और तुगलकाबाद की मार, तुगलकाबाद शहर क्यों बसाया, क्योंकि सीरी शहर है ना, आज देखो तो छोटी छोटी दीवारें हैं इसकी, आज भी सीरी की कुछ बिल्डिंग हैं। और उस टाइम अटैक हो रहा था भारत पे, चंगेज खान का अटैक हो रहा था। तो उससे बचने के लिए उसने तुगलकाबाद शहर बसाया, जिसकी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत ऊंची दीवारें हैं। आज भी देखोगे ना, तुगलकाबाद किला सबसे मजबूत किला दिल्ली का। और दिल्ली का मैप देखोगे ना तो इस साइड पहाड़ी है, तो यहाँ से आ नहीं सकते, तो यहाँ से बंद कर दिया ताकि कोई घुस ना सके। इस साइड यमुना नदी है, तो जहाँ से भी आना मुश्किल था। ये तुगलकाबाद की बहुत बड़ी बड़ी ऊंचा बिल्डिंग है इसकी। मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, बाद आया फिरोज शाह तुगलक, इसने दीवार और ऊंची बना दी। इसने दीवारें और ज़्यादा ऊंची बना दी, अपना शहर बसाया फिरोज शाह। और उस दीवार बना दी थी, उस दीवार बना दी, वो कोटला स्टेडियम कराने लगे, वो स्टेडियम बन गया। ये फिरोज शाह फोर्ट है, इसके ऊपर एक लोह का पिलर भी है। अशोक का पिलर था ये, अम्बाड़ा के पास एक गाँव है टोपरा, वहाँ पे था ये। इसको यमुना नदी में डाल के 200 मजदूर यमुना तैरा के लेके आए थे दिल्ली तक। तो ये इसे बनाया था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब नाम में आपने देखा होगा एक अशोक का पिलर है। ये देखो कुतुब नाम एक लोहे का पिलर है जो आज तक जड़ जड़ नहीं लगी, देखो ये कुतुब नाम बना हुआ है। तो उन्होंने सोचा भी यहाँ पे बन सकते तो हम भी लेके आएंगे, तो ये लोग लेके आए फिरोज साहब। ये अशोक का पिलर था, अम्बाड़ा के पास लगा हुआ था, वहाँ से उठा के लेके आए और ये वाला पिलर है, ये मध्य प्रदेश के से लेके आए थे। उस टाइम था कुतुबुद्दीन एक मध्य प्रदेश से लेके आया था ये किला, ये सॉरी पिलर। और ये पिलर है फिरोज शाह कोटला वाला, ये आया था अम्बाड़ा के पास एक गाँव है टोपरा, वहाँ से। और इसको लेके आया था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो ये दो पे ही दिल्ली में दो ही पिलर हैं, एक ये और आज भी इसका ना फिरोजाबाद से जो तीसरा था तुगलक में, पहला गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के आज भी बहुत मौजूद है ये, बहुत बड़ा किला है ये। अगर आज भी इसकी फोटो और भी है गूगल पे देखो तो बहुत बड़ा फोर्ट है ये। देखो दिल्ली में दो पिलर है, पहला पिलर लगा हुआ कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार को, कुतुब मीनार वाला एरिया बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये जो पिलर है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के विदिशा एक एरिया है, विदिशा, वहां से लेके आया था। ये गुप्ता साम्राज्य का पिलर था, गुप्ताओं का पिलर पिलर था, लोहे का है। आज भी ये बिल्कुल सही है, कोई जड़ नहीं लगी इसको। कुतुब मीनार में जो पिलर लगाया है वो गुप्ता साम्राज्य का है, और मध्य प्रदेश के विदिशा से कुतुबुद्दीन ऐबक लेकर आया था, ठीक है। और तुगलकाबाद, सॉरी फिरोजाबाद में जो किला पिलर लगा हुआ ना फिरोजाबाद में, हम्म, और जो फिरोजाबाद में पिलर लगा हुआ है ना, फिरोजाबाद में, या फिरोजा ने फिरोजाबाद शहर बसाया था, इसके ऊपर पिलर लगा हुआ है, ये अशोक का पिलर है। ये पिलर अम्बाला में एक शहर है, गांव है टोपरा, वहां पे से लेके आए थे, यमुना नदी में डाल के। 200 लेबर थे उस टाइम, तिरा के ले तैर के लेके आए थे। वो भी आज सही है, ये देखो किले के ऊपर ये पिलर लगा हुआ ना, ये रहा। अब जो हमने कुछ दिन पहले परसों रखी है ना मूर्ति, रखी है अशोक का पिलर, अशोक
جو ہماری संसद भवन पे, कभी 200-300 साल बाद उसको जड़ लग जाएगी, पर इनको जड़ नहीं लगी। इनको आज बने हुए को 2-2 हज़ार साल हो गए, इस पिलर को कुछ नहीं हुआ इसको। अशोक वाले पिलर को 25 साल हो गए, कुछ नहीं बिगड़ा इनको। ठीक है, 2 पिलर है। ये देखो, ये मस्जिद का गेट था। ये मस्जिद का ना ऊपर शेड थी, दीवार थी, वो ऊपर छत थी, वो गिर गई। तो ना अभी ये रेमिनिसेंस, ये गेट कर दिख रहा है। गेट वैसे लोगों को पता नहीं क्या है, इसको लाई दरवाजा बोलते हैं, रियल में इसके पीछे होल था एक। फिरोज शाह तुगलक के बाद आया हुमायूं, मुगल साम्राज्य आ गया। हुमायूं ने कभी नया से नहीं बसाना, जो पुराना किला है ना उसी को ही मॉडिफाई करना है। इसने पुराने किले में काम किया, पुराने किले को मॉडिफाई किया, और इसने अपने नाम से एक शहर भी बसाया, शाहजहानाबाद। ये रहा शहर। पुराने किले में काम किया और शाहजहानाबाद शहर बसाया। यहाँ पे इसने जामा मस्जिद बनाई, लाल किला इसने बनाया, जो आज का पुरानी दिल्ली कहलाता है, चांदनी चौक। उस टाइम इन्होंने तो नई दिल्ली बसाई थी, हमारी नई दिल्ली है, अब तो पुरानी होगी। तो शाहजहानाबाद शहर बसाया था हुमायूं ने। फिर हुमायूं भाग गया था और शहजादा सूरी आ गया था। शहजादा सूरी ने फिर बसाया। सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ कर दिया, इस एरिया का नाम शाहजहाबाद का नाम ही शेरगढ़ कर दिया। और यहाँ पे एक शेर मंडल बनाया। शेर मंडल एक लाइब्रेरी थी, जिसमें से हुमायूं गिर के मरा था, याद हो तो शहजादा सूरी ने इस किले को और बड़ा किया। हुमायूं ने तो बना के चला गया, तो शहजादा सूरी ने इस किले को और लार्ज किया, बड़ा दीवारें बनाई और ऊंचा बनाया। रेड फोर्ट देखने गया तो उसको पता लगा, और रेड फोर्ट के अंदर एक लाहौरी बाजार भी है। ये देखो पुराना किला, रेड फोर्ट, ओल्ड फोर्ट। ये देखो, ये बनाया था, मीनार थी, ये इतना बड़ा बार का गेट है ना, उसने बनाया था शहजादा सूरी ने। और है ना, फिर उसने, हुमायूं ने ना दिल्ली में 14 गेट बनाए थे, 14 गेट। दिल्ली में एंट्री के लिए 14 गेट बनाए थे हुमायूं ने। अब वो अलग अलग एरिया से देखो, एक तो है कश्मीरी गेट, सुना हो किसी ने? कश्मीरी गेट बस स्टैंड भी है, वो बनाया था हम्म। हुमायूं ने। वो मतलब ये क्या है, आप देखो तो ये जो रोड है ना, ये कश्मीर साइड से आ रही है ये रोड। तो कश्मीर से आने वाले लोगों के लिए कश्मीरी गेट, एक यहाँ पे अजमेरी गेट भी था दिल्ली में, अजमेर की तरफ से आने वाले लोग। दिल्ली गेट भी है, जो दिल्ली गेट आज भी है, मेट्रो स्टेशन में दिल्ली गेट नाम से। ये 14 गेट बचाए बनाए, सिर्फ 3 गेट ही बचे हैं, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, और ये अजमेरी गेट और दिल्ली गेट, 3 ही गेट बचे, बाकी सारे खत्म हो गए। तो उसने अलग अलग एरिया से आने के अकॉर्डिंग लोगों के लिए गेट बनाए थे, भी इस एरिया से आएगा। और गेट जैसे देखो, इसने क्या क्या था, ये गेट बना दिया, ये गेट बना दिया, ये गेट बना दिया, ये गेट बना दिया कि अपने शहर के चारों तरफ, शाहजहाबाद के चारों तरफ। और यहाँ पे फिर दीवारें बना दी थी, इनको जोड़ दिया दीवारों से, ताकि कोई हमला ना कर सके। दिल्ली में ना आज भी कुछ दीवारें मिलती है पुरानी, इस दीवारें, तो इसने ऐसे बनाया था शहर को। ये चारों में, इसके चारों में बनाया था, शाहजहाबाद शहर के चारों तरफ ऐसे ऐसे बनाया था, इसके चारों तरफ। तो आप देखो ना, कश्मीरी गेट यहाँ पे आ गया, दिल्ली गेट इस रोड पे आ गया, अजमेरी गेट यहाँ पे आ गया। ठीक है, बाकी ये गेट है ना यहाँ पे, और भी गेट थे, वो पता नहीं कहाँ गए। इसमें बनाए 14 गेट थे वैसे। ठीक है, तो पता लगा कश्मीरी गेट की हिस्ट्री क्या है। हाँ। किसी ने चिराग दिल्ली का नाम सुना? चिराग दिल्ली। नहीं। हाँ, चिराग दिल्ली क्या है देखो। आप दिल्ली में जाओगे ना तो आपको सब शहर मिल जाएंगे, फिरोजाबाद, शाहजहाबाद, तुगलकाबाद। आपको एक जहानपना शहर नहीं मिलेगा। मैंने कहा था ये जहानपना, ये शहर है भी नहीं आज मौजूद। इसको बसाया था इन दोनों के बीच के गैप को कम करने के लिए। पर बाद में ना, यहाँ पे एक राजा आया था, चिराग दहलवी। चिराग दहलवी, चिराग दहलवी। इसने ना इसका नाम चिराग दिल्ली कर दिया, इसका नाम चिराग कर दिया, तो आज को
اس ایریا کو چراغ دلی بولتے ہیں، آج اس ایریا کو چراغ دلی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایریا بہت کنجسٹڈ ایریا ہے کیونکہ اوپر سیری بسا ہوا تھا، نیچے لال کوٹ تھا، تو بیچ کا ایریا تھا، یہاں پہ لوگ بسنا شروع ہو گئے. اس کو چراغ دلی بولتے ہیں آج کے. جہان پناہ ہی نام چراغ دلی ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے. چراغ دلی میں اس نے 6 گیٹ بنوائے تھے. اور پھر مغلوں کے سارے بھی بچے تھے نا، سارے لال قلعے میں رہے تھے، اس سے باہر گئے نہیں کبھی. انگریزوں نے بھی لال قلعے میں ہی مغلوں کو بھگا دیا تھا. پھر انگریز 1911 میں دلی کو راجدھانی بناتے ہیں 1911 کے اندر. انہوں نے دیکھا بھی بس سارا شہر بسا ہوا ہے، ہم کہاں پہ بنائے ہم. اس سائڈ بھی ہے، اس سائڈ بھی. اور دلی راجدھانی کیوں بنائی انگریزوں نے؟ ایک تو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم مغلوں سے کمزور نہیں ہے، کیونکہ مغلوں نے دلی سے راج کیا تھا، یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں ہم دلی سے راج کریں تاکہ پتہ لگے مغلوں سے کمزور نہیں ہے. سیکنڈ، کولکتہ سے اگر کشمیر پہ راج کرنا ہارڈ ہے تو دلی سینٹر میں آتا ہے، دلی سے پورے انڈیا پہ راج کر سکتے تھے. تو انگریزوں نے دلی کو راجدھانی بنایا. انہیں شہر بسایا ایک نئی دلی نام سے، نیو دلی. وہ انہوں نے اس سائڈ بسایا تھا، یہ پرانا قلعہ کے سامنے یہ بڑا ایریا انہوں نے نیو دلی بنایا، راشٹرپتی بھون، یہ بڑا ایریا. اب پہلے کافی گاؤں تھے، گاؤں کو خالی کرایا اور پھر یہاں پہ بسایا. یہاں پہ انہوں نے بنایا گورنر ہاؤس. یہ ہے گورنر ہاؤس. گورنر ہاؤس کو آج راشٹرپتی بھون بولتے ہیں. وائس رائے گورنر ہاؤس یہ بنایا. پھر اس کے سامنے سیکریٹری بنائی، مطلب ڈپارٹمنٹ بنائے. یہ اس کو بولتے ہیں نارتھ بلاک، اس کو بولتے ہیں ساؤتھ بلاک. پھر یہ بنائی، اور پھر یہاں پہ انڈیا گیٹ بنایا. انڈیا گیٹ کے پیچھے ایک کنوپی اور بنائی تھی جہاں پہ جارج ففتھ راجا تھا ان کا، انگریزوں کا، اس کی مورتی رکھی گئی تھی. اب یہاں پہ مورتی ہٹا کے اس کی سبھاش چندر بوس کی مورتی رکھ رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ انگریزوں نے بنایا تھا یہ سب کچھ. اور یہاں سے سڑک جاتی تھی ایک تو پرانے قلعے کی طرف، جامع مسجد ان کی طرف، اور ایک روڈ بنائی تھی یہاں پہ ان کی طرف جانے کے لیے، سیدھی شہر کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہ انگریزوں نے بنایا تھا راجپت. دلی کا جو یہ ایریا نا 1911 میں بنانا شروع ہوا تھا. اس کو کس نے بنایا تھا؟ اس کو ڈیزائن کیا تھا سر جان لوٹینس. لوٹینس دلی بولتے ہیں، لوٹینس دلی. سر جان لوٹین ایک آرٹیکٹ اس نے بنایا تھا، اور ایک تھا سیکنڈ بندہ اور تھا، اس کا نام ہے نہیں رہا، ہابرٹس بیکر. بیکر نام تھا اس کا، اس نے بنایا تھا. دونوں نے مل کر دلی کا ڈیزائن تیار کیا تھا، پر اس کا نام لوٹینس دلی بولتے ہیں. اس کو لوٹینس سر جان لوٹین کے نام پہ رکھ دیا. تو آج دوسرا اس ایریا کون تھا؟ ہارورڈ بیکر تھا، ہارورڈ بیکر. ہارورڈ بیکر تھا. تو اس کو نا دلی کا یہ جو ایریا نا اس کو لوٹینس دلی بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، نیو دلی بھی بولتے ہیں. یہ جو سارے ڈپارٹمنٹ ہیں آج بھی یہیں پہ ہے، باسکا کے ڈپارٹمنٹ سارے. یہ تو کیا کیا تھا انگریزوں نے. اب نا اس میں اور موڈیفائی ہو گیا. باسکا کچھ ڈپارٹمنٹ الگ الگ بکھرے بھی ہوئے ہیں، ایسے 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 کچھ دور دور بھی ہیں. تو باسکار اس میں چینج کر کے یہاں پہ بنا رہی ہے سینٹرل وسٹا. سینٹرل وسٹا کیا ہے؟ یہ جو روڈ ہے نا ساری یہاں پہ اب ہے نا، یہ کنوپی میں سبھاش چندر بوس کی فوٹو ہے، اور اس کے پیچھے تھوڑا سا اور ہے نا یہاں پہ ہے شہید شکتی میموریل یا شہید میموریل استھل ہے. یہاں پہ جتنے بھی ہمارے جتنے اب تک جوان شہید ہوئے نا، ان کی ایک دیوار بنائی ہے، دیوار پہ نام لکھے ہوئے ہیں شہید استھل یا شہید میموریل ہے. اگر میپ پہ دکھاؤں تو آپ کو میں دیکھوں. بیس مطلب چھوٹی سی نئی دلی اور بنا رہی ہے بھارت سرکار، اس کو نام دیا سینٹرل وسٹا. یہ انگریزوں بنایا تھا پارلیمنٹ ہاؤس. یہ یہاں پہ راشٹرپتی بھون ہے، اس کے یہاں پہ پارلیمنٹ ہے. یہ راجپتھ ہے، انڈیا گیٹ ہے. انڈیا گیٹ کے پیچھے ایک کنوپی اور ہے، یہاں پہ سبھاش چندر بوس کی مورتی لگی ہوئی ہے. یہ میموریل یہاں پہ کنوپی ہے دیکھو. یہاں پہ پہلے انگریزوں کا جو راجا تھا سکھ جارج پنچم جارج ففتھ، اس کی مورتی تھی. اب اس کی مورتی کی جگہ سبھاش چندر بوس کی مورتی اسٹیچو رکھ رہے ہیں. تو پیچھے اس کے وار میموریل ہے، یہ وار میموریل ہے. یہاں پہ جتنے بھی ہمارے جوان اب تک شہید ہوئے نا، سب کا نام لکھا ہوا ہے اس میں دیواروں پہ. اور اس کو بولتے ہیں راجپتھ.
देखो यहाँ पे राष्ट्रपति भवन आ गया, राष्ट्रीय भवन, यहाँ पे प्रधानमंत्री का ऑफिस आ गया, होम फेयर आ गया, मिनिस्ट्री आ गई, ये डिपार्टमेंट आ गया। जितनी मिनिस्ट्री है ना इसके दोनों तरफ है, इस लेफ्ट में राइट में सारी मिनिस्ट्री है। अभी क्या है, कुछ बिल्डिंग और आ रही है, जैसे वाणिज्य भवन, ये अब बन रहे हैं नहीं, इसको बोलते सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट। कुछ डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार के भी पास का अलग अलग है, तो सारों को इस रोड पे लेके आ रहे हैं, इस साइड और लेफ्ट में और राइट में सारे डिपार्टमेंट आ जाए, एक रोड बन जाए। अब इस प्रोजेक्ट को नाम दिया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसमें हमारा पार्लियामेंट भी नया बन रहा है, संसद भवन भी। ये देखो, ये पार्लियामेंट पुराना था और इसमें नया संसद भवन बन रहा है इस एरिया में। तो सेंट्रल विस्टा सरकार बना रही है, अब संसद भवन नया बना रही है, इस रोड को डेवलप कर रही है, तो वो भी यहीं पे ही बन रहा है। ठीक है, चिराग दिल्ली और इसमें बन रहा है ये एरिया भी सर, सॉरी चिराग दिल्ली नहीं, ये सारा ना अब न्यू दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट कर रही है सरकार, इसको सेंट्रल विस्टा बोल रहे हैं। हमारा अगला बजट सेशन होगा ना, तो बजट सेशन इसी नई पार्लियामेंट में होगा, तब तक ये सारा बन के तैयार हो जाएगा। पता लगा दिल्ली का? अजीत, कुछ नोट किया या पता लगा? आगे से कनेक्टेड है दिल्ली, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। ज्योति समझ आया आपको? हाँ सर। अब बाकी बंदे हैं नहीं, उनको लॉस हो गया, वो पेमेंट का भी लॉस हो गया, पढ़ाई का भी लॉस हो गया। मैंने सीट में ना और चीज़ लिख के सारी भेज दूंगा आपको, जितना मैंने बताया ना सारा मैं इसमें लिख के फिल करके भेज दूंगा आपको, कुछ चीज़ें मिस है। तो दिल्ली वाला मैप भी ध्यान रखना, ये रहा मैप से समझ आया, ये मैप रख देना, मैप से ना और अच्छे से दे रखे, इसका पहले नाम यमुना जमुना सब नाम दे रखे, लाल किला। इतना बड़ा इतिहास नहीं दिल्ली का, छोटा सा। देखो सेंट्रल विस्टा मैंने बताया ना, सेंट्रल विस्टा क्या है, सारा डिपार्टमेंट एक साथ आती है, उसको सेंट्रल विस्टा बोलते हैं। ये पार्लियामेंट हाउस बना रहे हैं, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में ना सिर्फ 726 लोग बैठ सकते हैं, इतना छोटा है। तो 2026 में ना पार्लियामेंट की सीटें बढ़ेगी, लगभग 1200 सीटें हो जाएगी, तो और सीटिंग के लिए जगह नहीं है उसमें, तो
अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग है, 1911 में अंग्रेजों ने बनाई थी बिल्डिंग वो, पार्लियामेंट हाउस। उस टाइम इसको स्टेट और सेक्रेटरी बोलते थे, उस टाइम बनाई थी। अब इस पे ना हर हमारा 1 साल का 1000 रुपये खर्चा आता है, 1000 करोड़ रुपये खर्चा आता है उसको मेंटेन करने में। पार्लियामेंट हाउस बना है, उसकी कॉस्ट है 900 करोड़ रुपये। उसकी मेंटेनेंस सबसे सस्ता पार्लियामेंट हाउस बनाया है, और टाटा कंपनी बनाया है, रतन टाटा ने। अब ना कोई भी जैसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एंट्री, कोई भी यूनिवर्सिटी होता है ना, उसमें अगर आपको जाना है जो पढ़ाई के लिए, तो उसमें एक टेस्ट होता है CUET। ना UPPC इसमें क्वेश्चन भी आया था, UPPC एग्ज़ाम था कुछ दिन पहले, मैं देखे आया था। क्वेश्चन था उसमें एग्ज़ाम से पहले कौन सा होता है टेस्ट, तो ये इसमें ना स्पेलिंग गलत दे रखी थी उन्होंने, इसमें CUET, इसमें CEUT दे रखा था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम होता है इसमें। संविधान पीठ, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है ना, जो सबसे बड़ा जज होता है, ये 5 जज की 3 जज की पीठ बना देते हैं, इतने जज बैठ के इस जजमेंट को देंगे। जैसे केशवानंद भारती केस में हुआ था, 13 जज थे, सबसे ज़्यादा पीठ थी, सबसे बड़ी पीठ थी वो। तो अभी इसको दिल्ली के, और दिल्ली यूनियन टेरेटरी है, तो इस पर भाजपा के राज रहेगा ज़्यादा। क्योंकि ये समझ लो, दिल्ली में अगर कोई बिल्डिंग बनानी है नई, अगर दिल्ली से केजरीवाल की होगी तो केजरीवाल से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो मना कर दे भी यहाँ पे नहीं बनाना। तो जितने भी देश हैं, जैसे अमेरिका में अंदर है वाशिंगटन DC, राजधानी है अमेरिका की वाशिंगटन DC। किसी को पता है वाशिंगटन DC के अंदर DC का क्या मतलब है? अमेरिका कैपिटल है वाशिंगटन DC, उसमें DC का क्या मतलब है? वाशिंगटन DC, एक तो ये वाशिंगटन शहर, और एक यहाँ पे अमेरिका कैपिटल है, ये रहा वाशिंगटन। ये दो है, इसको बोलते हैं वाशिंगटन DC, और वो है ओनली वाशिंगटन। तो इसमें क्या है, DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है, ये कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई है कैपिटल, तो उसको कोलंबिया शहर जुड़ता है इसके नाम। तो इसमें भी सेम ही है, जैसे इंडिया में ना, वही सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है उसको, मतलब सारी ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, सारा इंडिया वाला सिस्टम है, हर देश में ये होते हैं। तो भी संविधान पीठ क्या कहेगी, ये जजमेंट भाषा के साथ ही देगी, क्योंकि बाकी देशों की स्टडी करके ये जजमेंट देगी अपना। तो सारे अधिकार भाषा के पास ही रहेंगे, केंद्र के पास ही, ना कि स्टेट के पास। ये अपन पढ़ा था ना, उसमें हिजाब वाला केस आया था, हिजाब वाला केस में तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है भी, जो भी हिजाब पहनता है, बुर्का पहनता है, कोई पेपर देने आ सकता है हिजाब बुर्का पहन के, पर उसको एग्जाम से ना 1 घंटा पहले आना पड़ेगा। जो जैसे अपने धर्म की प्रैक्टिस करता है, अपने धर्म की चीज़ें यूज़ करेगा, तो उसको 1 घंटा पहले आना पड़ेगा पेपर देने के लिए, ताकि उसकी चेकिंग हो सके। अगर नहीं पहनोगे तो कोई बात नहीं, आओ, फिर पहनोगे तो ये 1 घंटा पहले आना पड़ेगा आपको। ये कौन सा ग्रुप है? I U 2U, I 2U 2। क्वाड। हाँ, ये सेकेंड क्वार्टर है ये।
ہاں یہ نا 4 کنٹری گروپ ہے، اس میں نا ایک گروپ ہے کوآرڈینیٹڈ ڈائیلاگ سیکورٹی. پہلا کوارڈ تھا امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا. سیکنڈ کوارڈ بنایا بھارت، اسرائیل، امریکہ اور یو اے ای. یہ کوارڈ کو نا اس کوارڈ کو نا IU2U بول رہے ہیں. چاروں سب کوآرڈینیٹر ہے یہ، اس کو یہی بولتے ہیں. اسٹیٹ کی نیوز پڑھنی نہیں، پولیٹیکل نیوز نہیں پڑھنی، اسٹیٹ کی نیوز نہیں پڑھنی. کورٹ کا ججمنٹ ہے، کوئی سینٹرل گورنمنٹ یا کوئی پلان ہے، یوجنا ہے، وہی پڑھنا ہے. دلی کی اپنی ہسٹری پڑھی، راجوں میں نہریں بنائی، تلوار بنائی، تالاب بنائے. انہوں نے ڈیولپمنٹ کی، پانی کی ویوستھا تھی، پانی پینے کی نلی نالے سے نہروں سے پانی پیتے تھے. بھاشکا نے وکاس کیا، ندیاں نالے بن گئی، آج یمنا کا بھی برا حال ہے. ممبئی موسا ندی کنارے بسا، ممبئی موسا ندی ہے ایک، میٹھی ندی سوری. یہ ممبئی اس کے کنارے بسا ہوا تھا اس میں، یہ بنائی تھی. آج اس کی حالات بھی سیم یمنا سے بھی گندی حالات ہے اس کی. اس طرح ممبئی میں باڑھ آتی ہے. یہ موسا ندی ہے دلی ممبئی کی. اچھا میٹھی ریور ہے یہ. اور ایک ہے موسا ریور، اس کے کنارے پہ حیدرآباد شہر بسا ہوا ہے. اس کی بھی یہ حالت ہے آج. جتنی بھی ندیاں ہیں نا، یہ سارے شہر بسے تھے ندیوں کنارے پہ پانی کے لیے، آج ان کو ہی کھا ہے. سیم چنئی کا حال ہے، چنئی بھی پتہ نہیں کون سی ندی کے کنارے بسا ہوا ہے اس کا بھی. پولیٹیکل اسپیکٹرم پڑھا تھا اس میں مارکپا کمیونسٹ پارٹی کو بولتے ہیں. جو لیفٹ کی سوچ کی پارٹی ہوتی ہے نا، اس کو مارکپا بولتے ہیں. جس نے کل کا دینک بھاسکر نیوز میں پڑھا ہوگا نا، تو دینک بھاسکر میں دکھا رکھا ہے بی جے پی باہر سے وپکس ختم کر رہی ہے. وپکس کو ہی ختم کر رہی ہے. کچھ اسٹیٹوں میں وپکس کی ہے نہیں، سب نیتا سب کو کانگریس ملی کے نیتا تو بی جے پی ملے ہیں ان کو. اور یہ کھدرا مہنگائی کیا ہوتی ہے؟ ہول سیل پرائز انڈیکس. ایک ہوتا ہے ہول سیل پرائز انڈیکس، اور ایک ہوتا ہے کنزیومر پرائز انڈیکس CPI انفلیشن. یہ کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ ہیلو. ہول سیل پرائز انڈیکس، کنزیومر پرائز انڈیکس، کون کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے مینوفیکچرر اور یہ کسٹمر. بیچ میں میڈیٹر یا ٹریڈر. جیسے دکان ہوتی ہے، شاپ ہوگی، گھر کے پاس شاپ ہوتی ہے، وہ ہوگی. اس کو یہاں تک سامان پہنچنے میں جو خرچہ آتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں ہول سیل پرائز انڈیکس. مطلب ہول سیل تک ہاں کتنا خرچہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے یہاں تک پہنچنے میں جو خرچہ آتا ہے اس کو ہوتے ہیں کنزیومر پرائز انڈیکس. کنزیومر ہوتا ہے اپبھوکتا، یہاں تک پہنچنے میں کتنا خرچہ آتا ہے.
تو اس کو نا انفلیشن بھی بولتے ہیں، مہنگائی. اگر یہ بڑھتا ہے تو یہ بھی بڑھتا ہے. ابھی کنزیومر پرائز انڈیکس لگ بھگ 13% چل رہا ہے. 13% مہنگا ہو کوئی بھی چیزیں. یہاں سے یہاں تک آنے میں 100 روپے کی چیز 113 روپے ہو جاتی ہے کاسٹ. اور یہاں سے یہاں تک آنے میں ایک کاسٹ بڑھ گئی، لگ بھگ مہنگائی 6% بڑھ گئی. تو یہ چیز 100 کی تو 6 کی ہو جاتی ہے. تو یہ اتنا مہنگائی 7% ہو گیا. ہول سیل پرائز 7% ہو گیا. وہاں سے پہنچنے میں 7% ہو گیا. تو یہ دھیان رکھنا ہی ہول سیل پرائز انڈیکس اور کنزیومر پرائز انڈیکس کیا ہوتا ہے. AFTA فری ٹریڈ ایگریمنٹ. اپن کل ہی بات کی تھی پولیٹیکل اسپیکٹرم میں. لیفٹ پارٹی FTA کو نہیں مانتی، رائٹ پارٹی مانتی. BJP اب دو دیشوں کے ساتھ FTA کر رہی ہے. یاد ہے FTA کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بتاؤ. FTA لیفٹ ونگ پارٹی نا، جو مطلب یہ دھرم کو نہیں مانتی، جو دھرم کو نہیں مانتی ہے. نہیں، ایسا نہیں. FTA کا نا اس کا ہوتا ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ. فری ٹریڈ ایگریمنٹ. لیفٹ پارٹیاں فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں مانتی. جیسے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، میں کوئی انڈیا کو دوسرے دیش سے سامان خریدے اور وہ ہم سے خریدے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے. دونوں میں ٹیکس کے بنا کام ہوگا. یاد آئے کچھ؟ فری ٹریڈ ایگریمنٹ. آسٹریلیا نہیں سے فری یاد آ ٹریڈ، رہا. ابھی ہم نے آسٹریلیا سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر رکھا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، ابھی آسٹریلیا میں سامان بھیجے گا بنا ٹیکس کے، باہر سامان بھیجے گا اس کو بنا ٹیکس کے. اسی چیزیں سستی ہوگی، ایک دوسرے دیش میں چیز سستی آئے گی. اس کو بولتے ہیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ. اور ہم برٹین سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہے ہیں ابھی. ان سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے انگلینڈ سے. میرے پاس آئی یاد اب. ہاں، ہاں، تو یہ نا رائٹ کی پارٹی فری ٹریڈ ایگریمنٹ مانتی ہے. BJP رائٹ پارٹی نا وہ مانتی ہے. کانگریس فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں ہاں کرتی. لیفٹ نہیں ہاں، رائٹ. یہ جو UPI سے آتے ہیں نا، بھیم UPI یا گوگل پے، فون پے، یہ نا UPI سے آتے ہیں. UPI سے. اور انڈیا میں دو کمپنیاں ہیں. جیسے دو چیزیں ہیں کمپنیاں جو پیمنٹ کو ٹرانسفر کرتی ہے. پہلی تو ہے ریزرو بینک آف انڈیا. آپ ریزرو بینک سے پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہو. ریزرو بینک میں کیا ہوتی ہے، 2 لاکھ سے اوپر کی پیمنٹ کے لیے سوٹیبل ہے یہ. یا بینک میں جا کے پیمنٹ ٹرانسفر کر دو. سیکنڈ ہے NPCI. NPCI 2 لاکھ سے نیچے کی اماؤنٹ ہے نا، 2 لاکھ سے نیچے، لیس دین 2 لاکھ، اس کے لیے UPI ہے. اس کو مینیج کرتا ہے NPCI، نیشنل پیمنٹ کارپوریشن انڈیا. بھیم UPI کو یہ مینیج کرتا ہے. روپے کارڈ ہوتا ہے، جو روپے کارڈ دیکھا ہوگا آپ نے، اس کو یہ مینیج کرتا ہے. روپے کارڈ جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے نا، ATM کارڈ، اس کو NPCI مینیج کرتا ہے. بھیم جتنے UPI سر اس کو یہ مینیج کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ روپے کارڈ. تو 2 کمپنی ہے پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے، ریزرو بینک کا اور NPCI ہے. آپ جو یوز کرتے ہیں گوگل پے، وہ NPCI کا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے. NPCI کچھ ایسا لوگ ہوتا ہے گوگل پے ان کا بھی. نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا. آپ NPCI سے شیئر بھی خرید سکتے ہو، مطلب گوگل فون پے سے شیئر بھی خرید سکتے ہو. یہ رہا. NPA میں کیا ہے، UPI سے کتنے بینک ہے، اس کو روپے کارڈ بھی ہے. یہ چیزیں چلا رہا ہے ابھی. نیچ کیا ہے، اس سے وہ کرتا ہے، فاسٹ ٹیگ والا سسٹم اس کے اندر ہے. IMPS میں نا پیمنٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں آن لائن، وہ بھی ابھی اس کے پاس NPCI کے پاس. ویسے کتنی دیر سے چل رہی ہے کلاس؟ صرف 6 بجے سے اسٹارٹ کی تھی. کوئی نہ اچھا، ہاں، وہ کر لیں گے آپ حساب آج سب کا. بیلنس بنا کے بھیج دیں، بل بنا کے بھیج دیں کس کو کتنا لگ رہے ہیں.
नहीं, मैं लेट सोई थी, मैं इसलिए नहीं उठ पाई, तो मैं नहीं दूंगी कोई पेमेंट। यूएन क्या है, किसी को पता है यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन पता है किसको क्या है यूनाइटेड नेशन? हेलो, से हर देश की एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, गवर्नमेंट होती है, देश को मैनेज करती है। इसी दुनिया भर के देशों को मैनेज करने के लिए यूनाइटेड नेशन है। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, 1946 में बना था ये, सॉरी। इंडिया सपोर्ट जीत इसका पार्ट है। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1946 को बना था ये। इसका काम है दुनिया भर के देशों के बीच में कोऑपरेशन बनाना, बिजनेस को बढ़ाना, लड़ाई झगड़ों को कम करना, लड़ाई झगड़ों के तुम समझौता करना। तो यूएन के काम होते हैं यूनाइटेड नेशन के। अभी यूएन के ना 5 मेंबर हैं जो फिक्स मेंबर हैं। इसमें है यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। ये 5 देश मेंबर है, फुल टाइम मेंबर है यूएन के। बाकी सारे टेम्परेरी मेंबर होते हैं। बाकी तो यूएन का हर देश मेंबर है। जो देश यूएन का मेंबर है ना, लगभग यूएन के मेंबर टोटल मेंबर है 196। मतलब 196 देश यूएन, जिसको यूएन ने मान्यता दे दी ना, वो एक देश बन जाता नहीं है। यूएन जिसको अडॉप्ट मान लेगा, तो यूएन के अकॉर्डिंग 196 देश है दुनिया के अंदर। जो परमानेंट मेंबर है ना यूएन के, परमानेंट मेंबर 5 परमानेंट। परमानेंट मेंबर 5 है, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। ठीक है, ये 5 मेंबर है। भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत को सिकरा भी यूएन का मेंबर बनने के लिए। और संयुक्त राष्ट्र परिषद स्थायी संस्था मजबूत दावेदार परमानेंट मेंबर बनने के लिए बात कर रही है। यूएन के अंदर ये ना सारे काम होते हैं। जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो यूएन का पार्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट है, वो यूएन का पार्ट है। ये 6 ऑर्गन आते हैं यूएन के। इंडिया पहले यूएन की, चाइना की यूएन को, इंडिया को ऐड किया था यूएन में। पर नेहरू ने वो पावर है ना चाइना को दे दी, भी चाइना बन जाएगा, कोई बात नहीं हमारी जगह, तो चाइना मेंबर है, भारत नहीं है। तो यूएन में होता क्या है, जैसे 2 देश लड़ पड़े आपस में, या भारत कहता है भी, अभी भारत मेंबर नहीं है, भारत कहता है पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो। तो उसके लिए ना 5 देशों की सहमति होनी चाहिए। 5 देश, अगर ये 500 मानेंगे ना, तो ही पाकिस्तान को घोषित होगा आतंकवादी देश। अगर एक पीछे हट गया ना, तो वो नहीं होगा। एक देश वीटो कर देगा ना, तो नहीं होगा। चाइना मोस्टली वीटो कर देता है, मना कर देता है भी नहीं, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं है। जैसे में पीएम नहीं होता, जैसे में प्रेसिडेंट होता है। पीएम नहीं हो सकता इतना। तो भारत को यूएन का मेंबर बनने के लिए सपोर्ट कर रहा है, यूएस सपोर्ट कर रहा है, यूके कर रहा है, एशिया कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, चाइना नहीं कर रहा है। जब 500 देश की एक राय नहीं होगी ना, तब तक मेंबर नहीं ऐड हो सकते। तो अभी क्या कह रहे हैं दुनिया भर के देश, ये कह रहे हैं यूरोप से तो चलो आगे, यूरोप से 2 देश आते हैं, फ्रांस और, यूरोप से 2 देश आते हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, और एशिया से भी रशिया और चाइना आ गया। पर ये देखो ना, अफ्रीका से तो कोई देश है नहीं यूएन के अंदर हेड मैन, ना लैटिन अमेरिका से है। ये साउथ अफ्रीका वाले बोल रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप वाले बोल रहे हैं, हमें भी एक देश बनाओ, यूएन का मेंबर बनाओ। हम सारे देश मिलकर एक ग्रुप बना देंगे, उसका एक हेड हमारे साथ बैठेगा। इधर भारत के लिए भी भारत को बनाओ, इधर जापान के लिए जापान मेरे को बनाओ, इधर ब्राजील के लिए भी मेरे को बनाओ। तो 3 देश मेन है, ये ब्राजील, इंडिया, जापान, और ये साउथ अफ्रीका के देश। एक जर्मनी बोलने लग गया, जर्मनी का था मेरे को ही बनाओ। तो बनाने के लिए सारे देशों की मंजूरी चाहिए। इसमें चाइना भारत को सपोर्ट नहीं करता, तो भारत का भी मिलना मुश्किल है। तो चाची
میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہوتا اپیچمنٹ کی پاور ہم نے امریکہ سے لی تھی بھی کسی کو ماں بھی چلا سکتے ہیں. ایسے ججمنٹ نہ مانے, یہ دیکھو ٹرمپ نے نہیں مانی کورٹ کی ججمنٹ یا سنسد کی بےزتی کر دی, امپیچمنٹ ہوتا ہے وہ. پرینکا یہ نا میپ دکھایا تھا میں نے, میپ ہے اس کا دلی کا, وہ نیوز پیپر پلیز دیکھ لیا کرو ڈیلی تھوڑا سا, کوئی بھی نیوز ایک آدھی نیوز ہوتی ہے دیکھنے کے لیے. دلی میں اپن نے کل بات کی تھی نا, ایک تو لال کوٹ سے سب سے پہلے بسا تھا, سب سے پہلے لال کوٹ بسا تھا, پھر علاؤدین سر خلجی میں نے تو پڑھا نہیں تھا کل, کیا میں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا کل, نیوز نہ تو پیپر. مجھے آواز آتی تھی, اچھا نیوز پیپر نہیں, کل کی کلاس دیکھی نہیں تھی, سنا نہیں تھا, میں نے یہ نہیں نا کیا کچھ بھی. آپ سارے دیکھو, اور ہے نا اس سے پوچھنا کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو ابھی بھی, تو میں نے میپ نکالا یہ دلی کا 7 سٹی کا, تو میپ پہ نا بہت اچھے سمجھ آ جائے گا. سب سے پہلے وہ مہاراشٹر ان کا تھا, مطلب پانڈووں کو تو ملا اندر پرستھ, کوروں کو ملا ہستنا پور, جو ایک میرٹھ گاؤں ہے اس کے پاس ہے ہستنا پور, ٹھیک ہے. شیئر کر دو یہ. ہاں میپ شیئر کر دیتا ہوں میں. اس میں سب سے پہلے انگد پال تومر نے بسایا تھا لال کوٹ شہر, دلی کا فاؤنڈر بولتے ہیں انگد پال تومر کو, لال کوٹ شہر بسایا تھا. انگد پال تومر کو ہرا کے پرتھوی راج چوہان راجا بنے تھے. فاؤنڈر آف انڈیا, اگر گوگل کرو ہو دا فاؤنڈر آف دہلی تو الگ الگ نیم بھی آتے ہیں. الگ نہیں آتے, صرف انگد پال تومر آتا ہے, دکھاتا ہوں آپ کو. کرنا لکھنا ہو دا فاؤنڈر آف دہلی, کیا لکھ رہے ہو آپ؟ تو وہ انگد پال تومر آتا ہے. نہیں, کل التتمش بھی آ رہا تھا. نہیں, آپ یہ انگد پال تومر ہی آتا ہے. اگر میں نے لکھا ہو دا ریئل فاؤنڈر آف دہلی تو التتمش آ رہا تھا. اچھا, اس کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا. یہ دلی سلطنت تھا, اگر دلی سوراجیہ کے بارے میں پڑھو گے تو اس کا تھا, دلی شہر کا نہیں تھا. یہ فاؤنڈر یہی تھا, اس میں التمش دکھا رہے ہیں. یہ مسلم رول تھا, ان کا کوئی رول نہیں تھا. التمش کا انہوں نے دلی سلطنت بنائی تھی, دلی سامراجیہ ایک سلطنت ہے, دلی سامراجیہ کو بنایا تھا, نہ کہ دلی شہر کو بچایا تھا. دیکھو میں نے بتایا تھا نا, جو 1206 میں کوئی غلام مسجد بنا تھا نا, اس کو نا دلی سلطنت ہی بولتے تھے, دلی سلطنت شروع ہوگئی, ٹھیک ہے. دلی سلطنت کا تھا التمش, دلی شہر کا نہیں تھا. دلی شہر کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, وہ بول رہا تھا ایسے ہی. نہیں, دلی شہر کو نہیں تھا, وہ دلی سلطنت بولا ہوگا یا کہیں نوٹس کرنا. تو کچھ بول رہے اس میں. میں نے کو نا ایک ہسٹری میں چیپٹر تھا نا, ہسٹوگرافی, اگر آپ مارکسسٹ بکس پڑھتے ہو نا تو مارکسسٹ وچار ذرا پتہ لگے گی. تو ابھی کچھ میں نے بکس پڑھی ہے ہسٹری کے, نوٹس دیکھے ہیں یا اس کے, میں ایک تو نا آپ جیسے تو شاید PDF بھیجنے والے تھے نا اسپیکٹرم کی. انگلش کی تو بھیج دی, ہندی کی بھیجنی تھی, میں آپ ہندی کی اور بھیج دیتا ہوں, انگلش کی دوبارہ بھیج دیتا میرے ہوں. پاس تو ایک نہیں آئی. وہ میں ٹیلی گرام بھیجا, چلو میں آپ کو وہاں سے بھیج دیتا ہوں, اس پہ گروپ پہ ڈال دوں یہیں پہ. فاؤنڈر نا انگد پال تومر ہی تھا, جس نے سب سے پہلے شہر بسایا تھا لال کوٹ دلی کے اندر. راجا دلو تھا, اس کی جگہ لال کوٹ شہر بسا دیا تھا اس نے, لال کوٹ انگد پال تومر نے. انگد پال تومر کا پرتھوی راج چوہان, اور پرتھوی راج چوہان وہ تھرڈ ہی تھا. میں نے کچھ اور بکس پڑھی تھی رات کو, اس میں پرتھوی راج چوہان تھرڈ ہی تھا وہ. تو میں تو آپ کو کب سے کہہ رہی تھی پرتھوی راج چوہان تھرڈ تھا, ارے آپ ہی میں نہیں مان رہے. میرے پاس بکس ہے نا, کچھ ہے پی ڈی مہاجن کی, اس میں سیکنڈ ہے. میں نے کچھ اور بکس نکالی رات کو, بہت بکس نکالی, PDF نکالی, دیکھا تو پھر یہ پتہ لگا. اور لال کوٹ شہر کو بسایا تھا انگد پال تومر نے, دلی کا فاؤنڈر یہی مانتے ہیں. اور پھر لال کوٹ کے کو ہی بڑا کیا, اس کو بڑھایا پرتھوی راج چوہان نے. لال کوٹ میں آ کے کام کیا, لال کوٹ کو توڑ کے اس کی دیواریں پتھر مورتیاں توڑ کے, اس میں 27 جین مندر تھے, ہندو اور جین 27 مندر تھے, ان کو توڑ کے قطب شہر بسا دیا قطب الدین ایبک نے. قطب مینار بنا دی, قطب شہر بسا دیا.
बाद आया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने शहर बसाया सीरी। सीरी से बसाया, इसको आज के टाइम भोजकास बोलते हैं। आज के टाइम यहाँ पे सीरी ऑडिटोरियल है, म्यूजियम है। मैंने आपको कल इतने सारे नोट्स भेजे थे, आपने देखे थे क्या? मैंने देखे नहीं, कुछ से देखे थे, बाकी मैं सुबह देखे नहीं मैंने। उनका एक एक रिप्लाई करूंगा मैं, देख देख के सारे बताऊंगा आपको मैं। 2:30 बजे तक बैठ के नोट्स बनाए देखने के लिए कि आप चेक कर लो सही है या नहीं है। अरे एक एक नोट, एक एक चीज को मैं देखूंगा, एक एक चीज को भेजूंगा देख देख के। एससीसी इंपोर्टेंट आपने लिखा हुआ है, सीरी कैपिटल बनाई थी। अगर आप लोग भी बाकी लोग नोट्स बनाते हो तो शेयर कर लिया करो। तो देखो पहला शहर तो था लालकोट। लालकोट के अंदर ही ना अलाउद्दीन खिलजी भी आया। पहला शहर था लालकोट दिल्ली का। इसको बसाया था अंगदपाल तोमर ने, फिर पृथ्वीराज चौहान आए, उसका कुतुबुद्दीन ऐबक आया। तीनों ने यहीं से राज किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने नया शहर बसाया सीरी नाम से। सीरी को आज हौज खास बोलते हैं। सीरी नाम से म्यूजियम भी है, एडिटोरियल भी है। सीरी एक छोटा सा किला भी है सीरी का। और सीरी के बाद आए थे तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आए तुगलक। उन्होंने बसाया, पहला तुगलक था गयासुद्दीन तुगलक। उसने सबसे तुगलकाबाद, जो दिल्ली की सबसे ऊंची पहाड़ी बसा हुआ शहर है। अब देखो लोग रहते थे इस साइड, सारे इस साइड लोग रहते थे, वो इतना दूर आना नहीं चाहते थे, तो ये शहर कोई बसा ही नहीं। आज भी 800 साल हो गए, इस किले में तो कोई रहता नहीं। खैर इसके आसपास भी इतनी आबादी नहीं है, ये सारा पहाड़ी एरिया है। अलाउद्दीन खिल तो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने शहर बसाया जहानपना, जो उसने सीरी और लालकोट के पीछे बसाया था। जहानपना दिख रहा है आपको? जहानपना। और अब ये देखो अपने पापा को ही मार के गद्दी पे बैठ गया था। हाँ, इसने जहानपना शहर बसाया था। और जहानपना आज के टाइम में दिल्ली में कोई शहर नहीं है, आज इसको बोलते हैं चिराग दिल्ली। आज इसको चिराग दिल्ली बोलते हैं। तो जहानपना नाम से कोई शहर नहीं है दिल्ली के अंदर, चिराग दिल्ली शहर है आज के टाइम दिल्ली में। ठीक है। और ये ना, इसने एक आदिलाबाद किला भी बनाया था। यहाँ पे एक आदिलाबाद किला भी है, वो इन दोनों किलों को जोड़ता है। ये भी इसने बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, ऊपर ऊपर की तरफ चला गया, ये 15 किलोमीटर ऊपर आ गया। इसने फिरोज शाह कोटला फोर्ट बनाया यहाँ पे। इतनी उसकी ऊंची ऊंची दीवारें थी ना, वो आज किला कहलाता है कोटला का। आज स्टेडियम बन गया, आज यहाँ पे स्टेडियम भी है और फोर्ट भी है। और मैंने ना बताया था दिल्ली के अंदर दो पिलर हैं, दोनों दो पिलर है दिल्ली के अंदर। एक तो है कुतुब मीनार में लगा हुआ पिलर। अजीत बताना, दो पिलर कहाँ कहाँ से आए थे, कौन कौन से थे? या ज्योति आप बताना, कोई बता दो। एक पिलर आप बता दो, एक वो बता देगा। कुतुब मीनार में एक लोहे का पिलर लगा हुआ है, ये ऐसे एक। वो जो फिरोजाबाद में वो अशोक का पिलर है। जो कुतुब मीनार में लगा हुआ है ना, वो तो है गुप्ता साम्राज्य का पिलर। ये मध्य प्रदेश के विदिशा से लेके आए थे। कुतुबुद्दीन इसको मध्य प्रदेश से लेके आया था, इसके पिलर को। लोहे का पिलर है, इस पे जड़ नहीं लगी आज तक। और सेकंड पिलर है जो ये शेर है ना तुगलक, ये शेर बनाया इसने, ये जो फिरोजाबाद शेर बसाया था, इसके ऊपर एक फोर्ट है, फोर्ट के पिलर लगा हुआ है, लोहे का पिलर है फिरोजाबाद शेर के ऊपर। ये देखो, ये जो पिलर लगा हुआ है, इसको लेके आया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक इसको लेके आया था। और ये अशोक का पिलर है। तो पता है कोटला का मतलब क्या होता है? मैंने कहा फिरोज शाह कोटला फोर्ट, कोटला फोर्ट, इसका मतलब क्या होता है कोटला फोर्ट का? कोटला का मतलब होता है दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें। इसको कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट या कोटला। यहाँ से बना था वर्ड कोटला। ठीक है। तो दो पिलर है, अशोक का पिलर है, आज भी इसके ऊपर लगा हुआ है। ये कोटला में है। इसकी एक और है, देखते हैं।
تو یہ ابھی کتنے شہر ہو گئے دیکھو گے آپ. تو یہ دلی کا پہلا شہر ہے لال کوٹ، سیکنڈ ہے سیری، تیسرا ہے تغلق آباد. اس کو جانپنا کو شہر نہیں گنتے، آج بھی یہ نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا. چوتھا ہو گیا فیروز آباد. یہ 4 شہر ہو گئے. تغلق کے بعد آئے تھے ویسے تو لودھی بھی آئے تھے، پر لودھی نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے تغلق آباد سے راج کیا. اس کے بعد آئے تھے ہمایوں، مغل آیا تھا ہمایوں. ہمایوں نے نئے شہر بسائے، ایک تو پرانے قلعے کے پاس بسایا. ہمایوں نے پرانے قلعے کے پاس رہنا شروع کر دیا اور یہاں پہ بسایا اس کو، یہاں پہ رہنے لگ گیا ہمایوں. اور یہاں پہ پرانے قلعے کو اس نے رہا یہاں پہ. اور ہمایوں کے بعد ہے شیر شاہ سوری. شیر سوری نے نا اس کا نام شیر گڑھ کر دیا. اور یہاں پہ پرانا کام جو مین قلعے کا مین کام ہے وہ شیر سوری نے ہی کیا تھا. شیر گڑھ نام کر دیا. اور پھر ہمایوں کا بیٹا تھا اکبر. اکبر دلی میں رہا ہی نہیں، کیونکہ دلی میں کوئی بھی راجا لمبے ٹائم پہ راج نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے اکبر چلا گیا آگرہ کو راجہ بنا لیا اکبر نے. آگرہ رہا. اکبر کا بیٹا جہانگیر بھی آگرہ میں رہا. جہانگیر کا بیٹا تھا شاہجہاں، وہ واپس آ گیا دلی میں. اس نے اپنے نام سے شہر بسایا شاہجہان آباد، جو آ کے پرانا دلی ہے. چاندنی چوک، جامع مسجد، یہ ایریا بسایا اس نے. لال قلعہ اس نے بنایا، لال قلعہ، جامع مسجد، یہ سارا شاہجہاں نے بنایا. یہ اس نے اپنے نام پہ شہر بسا دیا شاہجہان آباد. ٹھیک ہے. کسی نے دیکھا پرانی دلی کے اندر چاندنی چوک کو یہ سارا لال قلعہ دیکھا کسی نے؟ تو یہ شاہجہاں نے بسایا تھا. جو لال قلعہ نا اس کے اندر مارکیٹ ویسے لاہوری گیٹ ہے، وہاں پہ لاہور کے لوگ مارکیٹ لگانے آتے تھے. اور شاہجہاں نے اس قلعے کے چاروں طرف 14 گیٹ بنائے، 14 گیٹ چاروں طرف دیوار بنا کے گیٹ بنائے سارے 14 گیٹ. جیسے کشمیری گیٹ ہو گیا، اجمیری گیٹ ہو گیا، دلی گیٹ ہو گیا، یہ اس نے بنائے تھے دلی کو سیکیور رکھ کے. تو 14 گیٹ ہے دلی کے. ابھی 3 گیٹ ایگزٹ کرتے ہیں، اجمیری گیٹ، کشمیری گیٹ اور دلی گیٹ. تینوں کے نام سے مارکیٹ ہے، اجمیری گیٹ نام سے بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس سے بنائے تھے. باقی گیٹ ہے نا گم ہو گئے، جیسے ایک گیٹ اور بھی دکھتا ہے تھوڑا بہت ہے، باقی لوگ توڑ گئے، لے گئے ان کو، دیواروں کو بھی ختم کر دیا. تو یہ بھی اس نے بنائی تھی شاہجہاں نے. شاہجہاں کے بعد اس کے سارے بیٹے تھے نا، انہوں نے صرف لال قلعے سے راج کیا تھا. لال قلعے سے باہر گئے نہیں، نہ کچھ بنایا نہ کچھ توڑا، انہوں نے یہیں سے راج کیا. پھر انگریز آئے، انگریزوں نے اپنی کیپٹل بنا لی کولکتہ سے دلی 1911 کے اندر. انگریزوں نے یہ ایریا بسایا لوٹینس دلی. انہوں نے بنایا نیو دلی، یہ ایریا انگریزوں نے بسایا. یہ کنوٹ پلیس ڈیوک کنوٹ کے نام پہ تھا، ڈیوک کون ہوتا، یہ ایریا انہوں نے انگریزوں نے بسایا اتنا ایریا. اس کا نام دے دیا نئی دلی انگریزوں نے. یہاں پہ راشٹرپتی بھون کو پہلے تھا وائسرائے ہاؤس، وہ بنایا. اور یہاں پہ انڈیا گیٹ ہے. انڈیا گیٹ کے پیچھے میں بتا رہا ہوں نا، جارج پنچم کی مورتی لگی ہوئی تھی، جہاں پہ سبھاش چندر بوس کی مورتی ہے. آج کے ٹائم یہاں پہ وار میموریل بھی ہے. اس انگریزوں نے بنایا تھا. گورنر ہاؤس کے لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ بلڈنگ ہے، سرکاری بلڈنگ ہے، منترالیہ منسٹری بنائی تھی انہوں نے. پارلیمنٹ بھی بنائی تھی انگریزوں نے، ہاؤس آف کامن، اس ٹائم ہاؤس آف کامن ہاؤس آف ریپرزینٹ تھی، جو راجیہ سبھا لوک سبھا ہے. تو یہ سب انگریزوں نے نیو دلی بنائی تھی انگریزوں نے. نئی دلی کو ڈیزائن کیا تھا 2 بندوں نے، ایک تو تھا سر جان لوٹین، دوسرا ہاربرٹ بیکر. ان دونوں نے دلی کو ڈیزائن کیا تھا. سارا ڈیزائن آج بھی لوٹینس دلی بولتے ہیں. اور یہ جو کنوٹ پلیس ہے نا، ایک ہے نا انگلینڈ کے اندر ایک اپادھی ہوتی ہے، سب سے اوپر ہوتا ہے کنگ، جیسے راجا کے نیچے ہوتا ہے ڈیوک کے نیچے ارل. اسے کیا ہوتا ہے، جیسے راجا مرے گا نا تو اس کے جو ڈیوک جس کو گھوشت کر دیا نا وہی راجا بنے گا. اور پھر ارل بندہ مر جاتا ہے، ارل بن جائے گا ڈیوک، ایک پوسٹ ہوتی ہے. پھر آگے پھر یہ بندہ مر گیا تو اس کے بعد ڈیوک کی جگہ ارل آ جائے گا، اسے گھومتا رہتا ہے. اب یہ سمجھ لو آپ گھر میں 10 بندے ہو، تو گھر میں بھی ایک کنگ ہے
راجا ہے. ابھی اس نے چوز کر لیا بھی میرے بعد گھر کو یہ بندہ مینیج کرے گا. میں کہیں باہر چلاتا ہوں, یہ چلاتا ہوں, میرے پاس ڈیوک کا نا, اس کو تم نے نام دے دیا ڈیوک, یہ بندہ مینیج کرے گا اس میرے بعد. اور ڈیوک نے اپنے پیچھے نام دے دیا ارل کو. کوئی بندہ چوز کر لیا ارل, یہ میرا ارل ہے, میرے جانے کے بعد یہ بندہ مینیج کرے گا. یہ سسٹم تھا انگریزوں میں اندر. تو یہ جو کنوٹ پلیس بنایا تھا نا, اس میں ایک ڈیوک تھا, کنوٹ ڈیوک, اس کے نام پہ بنایا تھا. ڈیوک تھا یہ راجا بنا ہی نہیں, اس سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا یہ. تو انگریزوں میں نے نام سننے کو ملے. اب کئیوں کے نام کے ساتھ لگا ہوتا ہے ڈیوک, ارل, کرن, یہ چیزیں. ہیلو, بالکل آواز نہیں آ رہی. تو 6 بجے سے بول رہا ہوں. اوپر سے نیٹ آف کر کے آن کرو آپ. تو یہ جو نئی دہلی بسا دی, اور بھارت سرکار اب نئی دہلی بھی کام کر رہی ہے, ایک ایریا بنا رہی ہے, اس کا نام دیا سینٹرل وسٹا. سینٹرل وسٹا میں کیا ہے, یہ جو ایریا نا, اس پہ کام کر رہی ہے سرکار. اتنا ایریا نا جو راشٹرپتی بھون سے لے کے یہ ایریا جو اسے نئی دہلی بنائی تھی نا, اسی کے اوپر کام کر رہی ہے. اس کو بولتے ہیں راجپتھی روڈ کو. یہاں پہ صرف اتنے سے منترالیہ ہے ابھی, تو باقی منترالیہ بھی بھارت سرکار یہاں پہ لے کے آ رہی ہے سارے. سنسد بھون یہ بن رہی ہے یہاں پہ. سینٹرل وسٹا پہ سواتر بوس کی مورتی لگ رہی ہے. یہاں پہ وار میموریل بنا دیا ہیں, جتنے بھی شہید ہوئے ہیں دیسی آج تک جتنے شہید وہ مرے ہیں, ان کے لیے سارا یہ ایریا بک کر رہی ہے. اس کو بولتے ہیں سینٹرل وسٹا پروجیکٹ. تو بھارت سرکار ابھی یہ کر رہی ہے. تو ابھی دلی میں دیکھو تو کتنے اسٹیپ ہو گئے. اگر میں یہاں پہ لکھنا شروع کروں تو سب سے پہلے تھی لال کوٹ. پہلے وہ بھی تھا اندر پہلے بس تھا, پھر آیا لال کوٹ. لال کوٹ کے بعد تو بولیے گا کون سا آیا تھا, تو بتائیے گا. قلعہ ہے پتھورا, جو پرتھوی راج چوہان نے بنایا تھا. الگ نہیں تھا یہ, اسی کے اندر ہی ایڈ ہوا تھا یہ. اس کے آگے لے لیتا ہوں. قلعہ پتھورا کے بعد بنایا تھا قطب الدین نے قطب نگر. اس کے بعد بنا تھا سری, جو علاؤدین خلجی نے بنایا تھا. پھر تغلق آباد. تغلق آباد بنا تھا جہاں پناہ. جہاں پناہ کے بعد بنا تھا فیروز آباد. دوسرا نے بنایا تھا. فیروز آباد کے بعد بنا تھا پرانا قلعہ, پہ ہمایوں نے کام کیا تھا. کوٹلا قلعہ نہیں بنا تھا. کیا کوٹلا, کوٹلا. ہاں, فیروز آباد میں تھا نا فیروز شاہ کوٹلہ کا اسٹیڈیم. اوکے. کی بات آتا ہے ہمایوں نے پرانا قلعہ بنایا. پرانا قلعہ کے آگے نام دے دیا شیر گڑھ. ٹھیک ہے. پھر آیا شاہجہاں. شاہجہاں نے بنایا شاہجہان آباد. اس نے یہ بھی بنایا, اس نے اولڈ دلی بنائی, مطلب چاندنی چوک, چاندنی چوک, جامع مسجد, ریڈ فورٹ, یہ سب اس نے بنایا. شاہجہاں کے بعد سائبر نے یہیں سے راج کیا. پھر انگریزوں نے بسائی لوٹینز دلی. اور نیو دلی بھی انہوں نے بنایا. اب بھارت سرکار نے بنایا ہے سینٹرل وسٹا. اتنے اسٹیپ رہیں دلی کے. اور جہاں پناہ ہے آج کے ٹائم میں اس کو بولتے ہیں چراغ دلی. اور یہ فیروز آباد کوٹلہ اویلیبل ہے. ایک سیٹ تو دلی کا یہ ہے, دوسرا سری ہے, تغلق آباد ہو گیا, جہاں پناہ ہے, چوتھا یہ فیروز آباد ہو گیا, پانچواں یہ ہو گیا. پانچواں ایک پرانا قلعہ والا ایریا ہو گیا جو ہمایوں نے بسایا تھا. چھٹا یہ ہوگا شاہجہان آباد, اس نے بسایا تھا. ساتواں لوٹینز دلی ہو گئی. دلی کو 7 شہر مانتے تھے,
7 شہر ہیں، یہ 7 شہروں سے بنی ہے. پہلا تو یہ تھا. اب دیکھو گے نا پرانا قلعہ کس نے بنایا تھا؟ پرانے قلعے کے پہلے یہاں پہ اندر پرست تھا، ہے نا. پرانے قلعے کو ایک ہی ماننا، ایک جگہ پہ دو بار ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. اگر آپ ایک نہیں مانو گے، لال کوٹ قلعہ رہے قطب نگر بھی 3 الگ الگ مانے جائیں گے، پر ایریا ایک ہی ہے، ایک جگہ پہ کچھ نہ کچھ بنا ہے. تو پہلا تو تھا لال کوٹ، فاؤنڈر ہے دلی کا. سیکنڈ تھا سیری، تھرڈ تھا تغلق آباد، فورتھ تھا جہان پناہ، فورتھ نہیں تھی، فورتھ ہے ہی نہیں، فورتھ از فیروز آباد، ففتھ یہ ہے، یہ ہے، اور 7 دلی. آپ گوگل کرو گے تو دلی کے کوئی 9 شہر بتاتا ہے، کوئی 11 شہر بتاتا ہے، کوئی 7 شہر بتاتا ہے. موسٹلی 7 شہروں میں دلی 7 شہروں سے بسی ہے. اگر آپ ان تینوں کو جوڑ دو گے، تینوں کو، یا ان کو بھی 3 شہر مان لو گے، زیادہ بڑھ جائیں گے. برٹش دلی اور نیو دلی ہے. تو بھاجپا ہماری سینٹرل لسٹ ہے، اس کو شہر نہیں مانتے. ہسٹری میں پڑھ رہی ہے تو کرنٹ میں بن رہا ہے. تو ہسٹری میں 7 شہر ہیں دلی کے. پتہ لگ گیا؟ اجیت، سونل، پرینکا، جوتی، دیپک. پتہ لگ گیا؟ یس سر. 7 شہر ہیں دلی کے. کہ 14 گیٹ بنائے تھے، اس میں 14 گیٹ. اس میں سے کشمیری گیٹ، اجمیری گیٹ، دلی گیٹ، یہ آج بھی زندہ ہے. برٹش دلی میں آج کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، سارے ڈپارٹمنٹ بنے تھے. اور 1911 میں نے جو بنائی تھی. رانا قلعہ میں شیر گڑھ، اس کو ہمایوں اور شیر سوری نے لایا تھا. فیروز شاہ کوٹلا، اس نے فیروز آباد فورٹ بھی بنایا تھا، اور کوٹلہ فورٹ بھی بنایا تھا. اور یہاں پہ اشوک کا پلر ہے، ٹھیک ہے، جو امباڑہ سے لے کے آئے تھے، امبالہ سے. جانپنا چراغ دلی ہے، یہ کام سب ہے سیری اور لال کوٹ کے بیچ میں. دیکھو جانپنا سے کام سب ہے سیری اور لال کوٹ کے بیچ میں. یہ رہا سیری اور لال کوٹ کے بیچ میں بسا ہوا ہے. جانپنا چراغ دلی اس کو بنایا تھا محمد بن تغلق نے. اس میں تھا فیروز شاہ تغلق نے، لاسٹ بڑا شہر تھا. 3 تغلق راجا تھے، انہوں نے اپنا اپنا شہر بسایا تھا. تغلق آباد بنا تھا غیاث الدین تغلق نے. تغلق آباد جو قلعہ آج بھی خالی پڑا ہے، کوئی نہیں ہے یہاں پہ. کیونکہ ڈسٹینس بہت تھا نا، تو لوگ بھی جانا چاہتے تھے. آج آپ سوچو کہ پلاٹ کاٹ دے خالی جگہ میں، تو آپ تھوڑا بس بس جاؤ گے. پہلے سوچو بھیڑ ہو وہاں پہ تب بسیں گے. وہی اس ٹائم تھا. جی میں تھا علاؤدین خلجی نے. اس نے حوض خاص بنایا تھا. کوٹ بھی ہے چھوٹا سا. یہ دیوار چھوٹی چھوٹی ہے کیونکہ ڈر نہیں تھا ابھی کوئی حملہ ہوگا. یہ خود کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، تو اس نے نہیں بنایا بڑا. اور پھر تغلق آباد کی گیٹ دیواریں بہت بڑی بڑی ہیں. لال کوٹ قلعہ رائے پتھورا، قطب نگر، قطب نگر میں قطب مینار ہے. یہ آج کے ٹائم ساؤتھ دلی کے اندر ہے. قطب مینار بھی ہے. اور قطب مینار میں علاؤدین خلجی نے ایک مینار اور بنائی تھی. وہ سوچا قطب مینار سے بڑی مینار بناؤں گا، اس کا نام بولتے ہیں الائی مینار. قطب الدین ایبک نے بنائی تھی. قطب مینار کو پھر سے بتا رہا ہوں، دھیان رکھنا یہ نا کس طرح سے برقی تھی.
جیسے قطب مینار یہ ایسا اسٹرکچر تھا، یہاں پہ قطب مینار ہوگی ہائٹ پہ، اور یہاں پہ الائی مینار تھی جو کوئی بنی نہیں، تھوڑی سی بنا رکھی، باقی نہیں بنی تھی. اور یہاں پہ نا قطب مینار بڑھنے انٹری کے لیے گیٹ ہے، ایسے اونچا سا گیٹ ہے، یہ نا الائی دروازہ کہلاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں اس کا کیا ہے. ابھی یہ گیٹ بچا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس تو چھوٹے چھوٹے گیٹ ہیں ایسے. یہ نا یہاں پہ ایک مینار تھی، یہاں پہ ایک شیڈ ہوتی تھی، چھت ہوتی تھی اس کے اوپر، مسجد تھی مطلب نماز ادا کرنے کے لیے. ابھی چھت تو ساری گر گئی، اس کے یہاں پہ ایک پلر بچا ہوا ہے، یہاں پلر ہے، اور یہ گیٹ ہے اندر گھسنے میں، باقی کچھ نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. دیکھیے اس میں ایک نا علاء الدین کسی نے چور گیٹ بنایا تھا، چور مینار. علاء الدین کسی نے چور مینار بنائی تھی، چور مینار. کوئی بندہ چوری کرتا تھا نا تو اس کی سر کاٹ کے وہاں پہ لٹکا دیتے تھے، تاکہ لوگوں کو ڈر لگے بھی ہاں چوری نہیں کرنی. یہ دیکھو یہ چور مینار ہے دلی کے اندر، یہ آج کے اندر کوئی گاؤں ہے وہاں پہ آ گئی. دیکھیے یہاں پہ نا علاء الدین خلجی کوئی چوری کرتا تھا اس سے لٹکا دیتا تھا اس میں. آپ دیکھو گے تو یہ نا ہول سے ہے نا، ہول ہے یہ، اور یہاں سے سر بار آتا تھا انسان کا، تو اس سے لوگ ڈرتے تھے بھی چوری نہ کرے. سر کے بیچ میں تھی یہ اس ٹائم. یہ چور مینار اس کو بھی علاء الدین خلجی نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. دن پناہ نے ایک سر اور بسایا تھا، سنا دن پناہ، میں نے کل بتایا تھا، وہ عظیم تھا سر. NPANH پناہ، وہی فیض آباد میں تھا، چھوٹا سر تھا وہ، آج یہ بھی نہیں ہے، ایگزٹ نہیں کرتا یہ بھی. تو یہ تھے اتنے دلی کا ہسٹری. اب آپ سب کی کمپلیٹ ہے نا اب آپ لوگوں کی، تاکہ دلی کچھ آگے کچھ پڑھ دیں گے. پتہ لگ گیا نا دلی کی ہسٹری. ہاں جی کچھ دنوں سر. میں آپ کا پیپر ہے، کچھ دنوں میں، تو ویسے پیپر نہ ہو تو بھی بتاؤ دلی کی ہسٹری. ایک بار پتہ لگ گیا نا تو بار بار نہیں ہوگا. اور شاید اپنے نا اپن 3 سے بات کر لی تو بہت شارٹ میں کر لی چیزیں یہ. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی دلی کے کتنے شہر ہیں، کیا ہے، کہاں پہ ہے. اس سے ہم کو نا دلی کی جغرافی، یہ تو ہسٹری ہے دلی کی. جغرافی، پولیٹی، دلی کو ان سٹی کیا کہتے ہیں، آنسر کیا، اور اکنامی دلی کی بجٹ وائز سارا کر لیں گے. ٹھیک ہے. بھی آپ بھی آفس کے لیے نکل لو. ہاں جی بولو. ہاں جی کیا کرے بتاؤ. بالکل. اور ایوننگ کے لیے میں آپ کو نا فوٹو بھیجتا ہوں ساری یہ جگہ میں